lagi dengan channel Bagas Al-Bagasi. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena di masyarakat luas bahwa kalau ibadah umroh kemudian belum haji, maka umrohnya itu haram. Ada yang bilang begitu. Bahkan ada yang bilang punya hutang apabila melaksanakan ibadah umroh dulu sebelum dia melaksanakan ibadah haji. Nah, bagaimana jawabannya? Kali ini saya bersama dengan Kiai Haji Abdul Aziz Al-Masudi yang akan menyampaikan tentang pertanyaan di masyarakat tentang hukumnya umroh sebelum haji. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, juga salawat serta salam nyaturaki dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah siang semakin betengkula paling kesempatan kangkui ajawab pertanyaan dari Ustaz Bagas Kak Dito. Maka tengkula ajawab tentang hukuma katipun apa hukuma orang umroh siki tak pernah haji. Caipun manabi umroh pas tak haji, aki andi utang haji, manabi umroh menolong berisi ada bu haram untuk pernah haji pas umroh. Tiba apa hukuma? Maka tengkula ajawab dari kitab Rahmatun Minar Rahman. Rahmatun Minar Rahman fi tafsiri wa isaratil Quran karena Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu an. Halaman 230. Halaman 230. Dalam kitab kadito Ibnu Arabi nafsireh setong ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kadito berdening surat Al-Baqarah ayat 150. Katipun apa bunyinya ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwatah min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sangguna safa dan marwah jeriyah min sya'airillah panika minakasi arah Allah atau tanda-tanda alamat perintah bencemah-cemah ning tafsirah. Faman hajjal baitah, sapa-sapa orang haji dak ka bait ka Ka'bah Baitullah awi tamaro atau umroh fala junaha alaihi, maka orang jadi tak di dosa bila ngalakoni haji ngalakoni umroh orang jadi tak ngalak di dosa. Ayat tawafa bihima atau benda kan benda atau benda ka neneng Ka'bah atau asai bihima wa man tatawwa, sapa-sapa orang sealaksana aki haji atau umroh tatawwa kalaben kerelaan atau kalaben ikhlas kalaben ate seungku kujuntrong dekat Allah Subhanahu wa taala khairan panika lebih bagus. Fa innallaha, maka sungguhna ajunan upon Allah Subhanahu wa taala syakirun panika zat semaha nyukore alimun tardat semaha oni. Artinya tinggal ayat kak dito nerangaki bahwa sapa-sapa orang sehaji atau umroh jadi latandi dosa. Pahder mah neterangan ini bebe tenggule baca langsung malai jelas dari mereka dito. Napa saya me haji dan umrah? Nika makian dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju huwa tikrarul qasdi. Seanya haji engki panikan le male saja atau langulangi saja. Ika di mai betul langulangi fayatakarrarul qasdu minan nas wal jinni wal malaikati lil Ka'bah fi kulli sanatin lil hajjil wajibi wan nafli. Artinya le male saja madari manusia wal jinni ban jin wal malaikati ban banyak malaikat
lil Ka'bah tidak ke Ka'bah fi kulli sanatin dalam saben-saben tahun lil haji ikan di haji al wajib bisa wajib wan nafli atau haji sunnah. Berarti haji nikah lek ma saja pun tahun baik nikah haji wajib dan sunnah niat apa pun haji apa pun niat tak. Jadi wajib sunnah. Wa fi ghairi zamanil haji lain zaman haji wa halihi bandingkan haji yuzamma ziyaratan la hajjan nikah inyami ziarah benih haji. Wa huwa tining seinyami ziarah kat dito al umratu panike inyamai umrah. Wal umratu ziarah tining umrah ziarah jadi ya tu sama inyama ya umrah ziarah hajjan asghari panike haji asghar. Haji asghar. Lima fiha minal ihram karena dalam haji asghar panika beda ihram wa tawafi beda tawaf wa sa'i beda sa'i wa hadda sa'i beda ngala ubu wa minhu au minhu wal ihlal singala ubu nya mana khulul wal ihlal ana pamainya me haji asghar walam takmu jami al manasiki karena tak ngalakoni dak setuju manasik fasumiyat milan polan tak ngalakoni setuju manasik fasumiyat hajjan asgharin panike inyame haji asghar bin nadri ilal hajjil akbar. Pas dari pendapat kak dito berarti manabi paham dari kitab kak dito haji kak itu berdua beda haji akbar beda haji asghar. Haji akbar ingat apa? Fal hajjul akbaru lahu zamanun khassun. Seanya mah haji akbar engki panika lahu zamanun seandi zaman khassun se khusus. Kak di mah se maksud se khusus robana bulan haji. Kak itu inyame haji akbar. Karena di zaman khusus. Mana bi haji asghar dari mana saya nyame umroh haji asghar ni kak umroh. Napa saya nyame umroh? La tahtassu bi zamanin duna zamanin. Panik kesetong kelakuan atau umroh la tahtassu panik kesetai khususaki bi zamanin kalaban zaman. Duna zamanin juga tak ada zaman. Artinya tak ada betul. Berarti manabi haji akbar ni khusus bulan Rajab tak boleh. Engkau ngalakon haji bulan Reba tak boleh. Haji akbar khusus bulan Rajab. Tapi manabi haji asghar nikah tak khusus. Artinya tak khusus bulan-bulan apa? Bulan Rajab, bulan Reba, bulan Pasah, bulan Takepek, bulan apa saos oleh ngalakoni haji asghar seanyama haji keni. Pas dia remah manabi haji asghar haji keni makin fenomena benikunan kati orang ngucap mun orang umroh tak oleh olok haji. Pakai tiba apa hukum kenyi karena umroh ni kan pun haji asghar. Sanajan haji tak inyodok haji tak pun apa. Ki umroh inyodok haji tak napa, tak inyodok haji tak pun apa. Ki reng haji juga inyodok haji tak pun apa, tak inyodok haji tak pun apa. Ken cuma masalah na semakin mun orang mare haji pas tak inyodok haji, tak inyodok haji ni kebanyakan sing ngampun. Lah niki sing masalah. Niki masalah men gani iki masalah. Pak Anu, jong. Mak pun pangodok Pak Anu kok re haji jong. Songko ni meni mele nyari lancor jong boleh Mekah ni kasih masalah. Pas ketiba apa hukum mah berarti haji hukum nikah haji berdua, haji akbar, haji asghar. Pas ketiba apa hukum orang ngalakon kita pernah haji akbar, tak pernah haji sekali pangalakon haji asghar umroh. Ketiba apa hukum mah? Hukum mah nikah bagus malah cek bagus sih zaman kan mun haji adat tar usah adat tak bulu lekor tahun maka selebih bagus makin bahkan ulama ada bu semakin nikah selebih wajib ngalakoni umroh kada dari waktu nabi zaman. Berarti kan melanggar kanjeng Nabi kadinto sebelum haji ngalakoni umroh kada. Nomor persetong kanjeng Nabi pernah umroh keng gagal. Haji kan itu pas nyamai Hudaybiyah nikah umroh saya gagal benda perjanjian Hudaybiyah. Saya nomor 2 kanjeng Nabi nikah tahun kebetok si jual-jual 10 tahun kan tahun kebetok kanjeng Nabi nikah umroh nyamana umroh qada. Saya nomor beluk tahun kebeluk
tahun se nomor telok Kanjeng Nabi ini ka umroh boleh nyamai Fathul Mekah. Kak itu kejadian Fathul Mekah samarin telasan Kanjeng Nabi dah haji. Seterakhir Kanjeng Nabi haji wada akhirnya berumroh. Berarti umroh kada tak apa oleh. Pas panapa ki andi otang oleh umroh ni kamun umroh panapa andi otang. Andi otang haji. Sana jenata umroh mun masalah otang haji saya mampu bakun andi otang. Engkau tak umroh kada pola namunan mun umroh di otang haji tak kata haji tak pernah umroh tapi mun soki bakun andi otang haji. Bagah ada rumah mun mari umroh wae kada. Umroh mari umroh pas haji. Umpama mari umroh nikah pas tak mampu tandi biaya otang haji tak ada. Sian di otang ni kasih mampu. Ingat apa ni juga orang mari umroh pas mendarat, ya tak usah haji, tandi kewajiban haji. Tapi mungkin mampu ada daftar haji pola ada Pak umrah. Maka ketika apa lebih saya panjenengan umroh timin polan semakin abid datai bulu lekor tahun umroh kada pas doa di Mekah ya Allah pakempang aki abdi nak angkui alaksana ke haji denu eka dinto bila pola kalau ben doa nani Ka'bah pas terima doa sareng Allah Subhanahu wa taala maka kula ben panjenengan muga-muga sing ngolat dikepi ka dito pagelar haji sareng Allah Subhanahu wa taala ben umroh. Amin Allahumma amin. Sakadi to bisaos penerangan tenggula manabi korang sampurna atau mukon apa saya kritik insyaallah bentukul ipatepaan dan yang channel saya bakal datang wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ulasan dari ibadah umroh sebelum haji. Jadi intinya wajib boleh melaksanakan umroh dulu sebelum haji. Dan bagi Anda yang nonton channel ini, silakan subscribe, like, dan komen. Nanti Anda bisa bertanya di komen itu, dan nanti akan dijawab di channel ini juga. Gitu kan ya? Tentang fikih boleh, tasawuf boleh. Anda silakan di komen pertanyaan apa saja, insya Allah kami jawab dengan sesuai dengan kitabnya kayak gini. Ya. Demikian, jumpa lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.